जय जगन्नाथ। रथखड़ारू स्वागत। आगे चली महाप्रभुंक रथगढ़ा काम। समस्त शिल्पी और कारीगर माने महाप्रभु को स्मरण करी लगी पड़िछंती कामरे। परंपरा अनुजाई महाप्रभु श्री जगन्नाथंक नंदीघोष रथरे 16टी चक खंजा जाउथुबा बेले बलभद्रंक तालध्वजरे 14टी और मां सुभद्रांक देवदलन रथरे 12 गोटी चक खंजा जाइथाए। एमिति 3 रथरे मोट्रे 42टी चक खंजा जाइथाए। एही 42टी चक काम सरी जाइथिबा बेले सूर्यंकर प्रखर तेज प्रभावरु चकगुड़िकु सुरक्षित रखिबा निमंते छामुंडिया करा जाई सेगुड़िकु घोड़ाई रखा जाइछि। बड़दाण्डरे चकगुड़िकु देखिबा निमंते किछि समय पई अटकी जाउछंती महाप्रभुंक दर्शन पई आसुथिबा भक्त माने। आज मैं महाप्रभु का दर्शन करने आया। सचमुच ये दूसरी यात्रा है मेरी। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात जीवन में कुछ नहीं हो सकती है जब महाप्रभु के दर्शन हो। ये उन्हीं की कृपा होती है, जब वही कृपा करते हैं, जब उन्हीं की इच्छा होती है, जब उन्हीं का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति उनका दर्शन करने आता है। जीवन के भाग दौड़ में जब व्यक्ति बहुत सारे अपने काम को करता होता है, उस बीच में एक ऐसा क्षण होता है जब वैसे मान लिया जाए कि तपती हुई धूप में कोई स्वाति का एक बूंद रख दिया हो। निश्चित रूप से ये अमृत पान है। प्रभु का दर्शन, महाप्रभु का दर्शन अमृत पान है। और महाप्रभु बार बार हमें बुलाएं, बार बार उनके चरण में आए, हमें अपनी शरणागति दें, हम उनके शरण के में होके रह जाए, ये हमारी इच्छा है। महाप्रभु की कृपा हम पर बनी रहे और साथ ही साथ हर जीव पर उनकी कृपा बनी रहे। वो महादयालु हैं, वो महाकृपालु हैं और उनकी कृपा और दया से आम जीव का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्रभु मेरा भी कल्याण करे। और यही अपेक्षा के साथ मैं आज उस धन्यता को पाया हूँ, उस अतुल्यता को पाया हूँ जिसके लिए मानव तरसता है। आज महाप्रभु के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। महाप्रभु फिर से दर्शन दिया करे, इतनी अपेक्षा है, इतनी कृपा हम पर करे। देखिए, उड़ीसा तो बहुत अच्छा है। इसके पहले भी मैं एक बार कोणार्क का दर्शन किया हूँ, मैं महाप्रभु का दर्शन किया हूँ। ये कलिंग विजय की धरती है और बिहार और उड़ीसा का तो एक अन्योन्याश्रित संबंध है चंद्रगुप्त और कलिंग के माध्यम से। एक वही वो धरती है जब चंद्रगुप्त को अपना शस्त्र त्याग कर शांति की राह पर चलना पड़ा था। ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतना चाहता था तलवार के बल पर, वो व्यक्ति शांति के राह पर अगर चला तो वो इसी धरती का कमाल था, इसी धरती का प्रभाव था। इसी धरती के कारण मैं चंद्रगुप्त शांति की राह पर चल सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उड़ीसा की धरती ये धन्य धरती है, ये पुण्य धरती है, ये बिल्कुल ऐसी धरती है जहाँ से आकर के व्यक्ति बिल्कुल आध्यात्म से जुड़ जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है। और महाप्रभु के दर्शन जिस धरती पर होते हों वह धरती सामान्य धरती नहीं हो सकती है, अद्भुत धरती है। इस धरती पर आकर के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभु के का होकर रह जाता है, प्रभु के लिए ही जीने की इच्छा होती है। इसलिए मैं इस धरती का नमन करता हूँ। नील शैल बा नील पर्वत उपरे विराजित श्री मंदिर जहाकु घेरी रही 2टी बेढ़ा, भितर बेढ़ा बा कूर्म बेढ़ा, बाहर बेढ़ा बा मेघनाद पाचेरी। श्रीमंदिर मध्य प्रवेश निमंते मेघनाद पाचेरीर चारिदिगरे रही 4 गोटी द्वार। पूर्व दिगरे थिबा द्वार को कहुए सिंह द्वार बा धर्म द्वार। श्रीमंदिरर दक्षिण द्वारर नाम अश्व द्वार बा अर्थ द्वार। एही द्वारे 2टी अश्व उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ और भाई बलभद्र विजय होई कांची अभियान रे जाउथुबा मूर्ति विद्यमान। राजा घरर लोक माने एही द्वार देई मंदिर रे प्रवेश करिवार विधि रही। श्रीमंदिर पश्चिम द्वार को व्याघ्र द्वार बा काम द्वार कहुए। यह तांत्रिक और वामाचारी मार्ग बोली किंवदंती कहे। मंदिरर उत्तर द्वार को हस्ती द्वार बा मोक्ष द्वार कहुए। यह देवजान द्वार भाव में ख्यात। नवकलेवर समय रे एही द्वार देई दारू मानकु मंदिर मध्यरे प्रवेश करा जाई थाए। एबे 4 द्वार देई मंदिर प्रवेशर अनुमति थिले मध्य भक्त माने सिंह द्वार देई मंदिर मध्यकु प्रवेश करिबा उपरे
बेसी गुरुत्व दियंती। सेथिपाई एही द्वार सम्मुखरे भक्त मानकर लंबा धाड़ी देखिबाको मिले। सिंह द्वार रे विराजमान दुई गोटी सिंह अधर्म उपरे धर्मर विजयर प्रतीक। एही द्वारर शोभा वर्धन करुथिबा छोट मंदिर को कुहाजाए गुमुट। गुमुटर पश्चिम द्वार निकटरू लंबी जाइछि 22 पाहाच, जहाकू 22 गोटी जोगिनी मानक प्रतीक भावरे शास्त्र पुराण रे वर्णना करा जाइछि। 22 पाहाचरे पाद रखु रखु मनरे भरी जाए अपूर्व आनंद। भक्त सेई पाहाचर धूली को मथारे बोली आगे जाए बेढ़ा मध्यकू। एई 22 पाहाच दे रथयात्रा दिन चतुर्धा मूर्ति पहंडी करी आसंती एवं सिंहद्वार दे बड़ दांड को जाई रथारूढ़ हुअंती। किंबदंती कहे गजपति भानुदेव निसंतान थिले। संतानटीए पाइबा आशारे एई 22 पाहाच गढ़ाई। पाहाच निर्माण परे परे तांको राणी गर्भवती होइथिले ओ से एक पुत्र संतानर जननी होइथिले। मोर ला देउलुगुरु सोहर को बेतारे सकाळु भोर 5 आसिकी हांडी रे आपण हांडी रे बेता देखि परतबे। एतरे हांडी सब बुहाउची रोसोहर को दासिया बाई हांडी और सब जाउची अभड़ा पाइगा महाप्रभुଙ୍କ पाइगा प्रसाद सब तयारी होउची। आउ एमती काम करिया बहुत खुशी लागुची महाप्रभुଙ୍କର। आउ जते भी झड़ी बसा हो शीत काकर हो एटी आसिया को भी पड़िबो। महाप्रभु गोटे अनुभूति काम ये ये जिते भी मनरे बाधा थाऊ कि महाप्रभु को मंदिर भितर पशिगले सब बाधा पाप ताप सब दूरे जाए मनरू। सिंहद्वार गोमुटरे विराजित पतित पावन महाप्रभुଙ୍କ प्रतिरूप। जो माने श्रीमंदिर रे प्रवेश करि पारंती नाही सेही जगन्नाथ भक्त माने दूररू सिंहद्वार गोमुटरे पतित पावन को दर्शन करी भक्ति सुमन अर्पण करिथांती। सिंहद्वार गोमुटर बाहर पार्श्वरे विराजिता माँ दुआर लक्ष्मी। माँ मध्य मंदिर मध्यरे पूजिता महालक्ष्मी प्रतिरूप। माँ को प्रणाम करी भक्त माने गुमुटरे प्रवेश करती। सिंहद्वार सम्मुखरे अछंती अरुण खंब। गोटिए पत्थर रे तैयारी प्राय 12 फुटर एही खंबर शीर्षरे अरुण प्रणाम मुद्रारे आसीन। वर्ष सारा विभिन्न अंचलरू आसुथिबा कीर्तन दलंकु एही सिंहद्वार सम्मुखरे भजन कीर्तन करिवार देखिबाकू मिले। महाप्रभुଙ୍କ ସବୁ लीला जेपरी वैचित्रमय तांको रथ तीनोटी मध्य सेपरी वैचित्रतारे परिपूर्ण। एई जेमिति महाप्रभुଙ୍କ नंदीघोष रथ 3 रथ मध्यरे सबुठु बड़, किंतु नंदीघोष रथर चक अन्य रथ 2टीर चकठारु सान। माँ सुभद्राଙ୍କ रथ देवदलन सबुठारु सान रथ हेले मध्य एहार चक सबुठारु बड़। सुभद्राଙ୍କ रथर चकगुड़िकर उच्चता 6 फुट 8 इंच होइथिबा बेले बलभद्रଙ୍କ रथ तालध्वजर चकगुड़िकर उच्चता 6 फुट 6 इंच और नंदीघोष रथर चकगुड़िकर उच्चता 6 फुट। जगन्नाथ महाप्रभु बहुत सान भाई हेले बठाकुर सी तार कली जुगे से बहुत अधिकार पाई बड़ अधिकार पाई कारण राति पेन लोग जगन्नाथ डाकुं बठाकुर डाकुं किए डाकुना जगन्नाथ समूह डाकुं तो से हिसाब से ताकू बड़ भाई जहाँ देती से ग्रहण कर षोलच करदे। षोलच कौन करदे निजे कहीं बड़ भाई 16 नेले कहीं 16 धरले सी कहीं 14 नेले ना ना तो जगत में समस्त डाकुं आग बोलिका तो मुझे खुशी ते जोड़चक अधिका देदेली तेणु से 16 करदे। 16 जगन्नाथ 16 चक बठाकुर 14 चक सुभद्रा 12 चक 12 चक भितर ये 12 चक से 16 एमती 42 चक 42 सबुठ सान चक जगन्नाथ कहीं घर एका जी घर से घर
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇଟା ଚକ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚକ ରହିବ। ଚକ ଘର ହେଲା ଏତିକି, ଘର ଅନୁସାରେ ଚକ। ଚକକୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ ଚକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ କାଠ କଟା ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂର୍ବରେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ କାହିଁକି ହେଲା, ବଠାଗଡ଼ କାହିଁକି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା, ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ବଡ଼ ହେଲା। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲା ଦର୍ପଦଳନ ରଥ, ଦେବତାଙ୍କ ଦଳିକି ଚାଲିଲା ଗଲା, ଏ କୌଣସି କାହାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚକ ବଡ଼ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ ସାନ ହେଲା, ବଠାଗଡ଼ଙ୍କ ଚକ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯେତେବେଳେ ପଇ ଆମ ଚକର ପଇ କଟା ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କଟା ହେବ କାରଣ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କଟା ହେବ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପଇ ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପଇଟା ଯେବେ ହେଇଗଲା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଚକ ଯେ ପଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ ପକେଇଲା, ଅଖରେ ପକେଇଲା, ସେ ନ ହେଲା ତା ମାପରେ, ସେଇଟା କଟା ହେବ ବଠାଗଡ଼ଙ୍କ ଚକରେ ପଡ଼ିବ। ବଠାଗଡ଼ ଚକ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚକଠୁ ବଠାଗଡ଼ ଚକ ଟିକେ ସାନ, ତା ସେ ଚଳିବ। ସିଏ ସେଠି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ବଠାଗଡ଼ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପଇ ଫର୍ମାଟା ଯେବେ ଆସି ପଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ, ସେଟା ହେଇଗଲା ନହେଲେ ହେବନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁକା ସାନ ବଡ଼ ମଝିଆ ଏମିତି ନାଗିକି ପଇ ଅଛି। ଆମେ ନେବୁ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚକର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାର ମୂଳ ମଝି ଜାଗାଟା ହେଲା ମା'ର, ତା ଉପର ଖଣ୍ଡ ହେଲା ବଠାଗଡ଼ଙ୍କର, ତା ଉପର ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେଇ 16 ଚକ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ଟିକେ ଛୋଟ ଚକ ଦିଆହେଇଛି। ଛୋଟ ଚକ କ'ଣ ନା ପଇ ଉପରେ ସାନ ବଡ଼, ଚକ ସମାନ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପଇ ଉପରେ ଚକ ଉପରେ 2 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଉଞ୍ଚା ବର୍ଷାନ ରହିବ। ଏ ହେଲା ଚକର କାମ। ରଥମାନଙ୍କର ଚକର ଉଚ୍ଚତାରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିନ୍ତୁ ସମାନ। ଚକଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମ୍ବ ଓ ଚାରିପାଖକୁ କୁହାଯାଏ ପହି। ଏହି ତୁମ୍ବ ଓ ପହି ଫାସି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଚକରେ 4 ଗୋଟି କରି ପହି ଥିବା ବେଳେ 16 ଗୋଟି ଅରଦ୍ୱାର ତୁମ୍ବ ସହ ପହି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଧଉରା କାଠରେ। ରଥ 3ଟିର ଚକଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଚକଗୁଡ଼ିକୁ 21ଟି ଅଖ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏବେ ରଥମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡା, ନାହାକା ଓ ଗର୍ଗରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦଣ୍ଡା ହେଉଛି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା ରଥର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ଧରି ରଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧଉରା କାଠରେ ଏହି ଦଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 9ଟି ଦଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ 7ଟି କରି ଦଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କେହି କରିପାରିବେନି କି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ବୁଝିଲ ତ। ଆମର ସବୁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଦେହରେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଦେହରେ। ତ ସାଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ହାତକାଠି, ଏଇ ହାତକାଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହାତକାଠି ଯେଉଁ ମାପ ଅଛି, ଏ ମାପଟାରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏତେ ମୋଟା ଅଛି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏତେ ମୋଟା ଅଛି, ଏଇ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଲୋକର ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ମୋଟା, ଯିଏକି 5 ମୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହିସାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ହାତକାଠି ଚାଲିଛି କାମ। ହାତକାଠି ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କେଉଁ ଟେପ୍ ଲାଗିଲେ କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲଗେଇବେ ତାର ଆଶା ପାଇବେନି। କାରଣ ୟାଠରେ ସରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାପ ରହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମାପ ସରିଲା, କନାବାଲାଙ୍କ ମାପ ରହିଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପ ଗୁଡ଼ାକ ୟା ଦେହରେ ଅଛି। ଏଇ ମାପ ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଟେପ୍ ଫେପ୍ କିଛି କୌଣସି କାମ ଦେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଟେପ୍ ବିକ୍ରି ଜାଣ୍ଡେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଇଞ୍ଚ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଛି ମିଟର ହେବ, ନା ନାଇଁ, ଇଞ୍ଚ ଅଛି ମିଟର ଅଛି। ସେଇ ହିସାବ ପିଲା ସବୁ ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତ ଆସି 1.5 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି, ଆସିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ତା ହିସାବ କଲେ ଆମ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ହେବ। ଇଏ ମାପରେ ତିଆରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାଲିକ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ବସି ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ବେଟଙ୍କ ଲାଗିବ। ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବେଶୀ ଫାଙ୍କ ଅଛି କି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତ ଟେପ୍ କଲେ ଯିବେନି ତା ଦୂରକୁ, ବାଜିବ ସବୁଆଡ଼େ, ହିସାବ ଭୁଲ ହେବ।
ହେଲା କାଠି, ଏଇ ହେଲା କାଠି ମାପ, ଏଇଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ହେଲା କାଠି, ଏଇଟା ହେଲା 6 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇଟା ହେଲା 6 ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇଟା ହେଲା କାଠି ଆଙ୍ଗୁଳି, 2 ଆଙ୍ଗୁଳି, 3 ଆଙ୍ଗୁଳି, 4 ଆଙ୍ଗୁଳି, 5 ଆଙ୍ଗୁଳି, 6 ଆଙ୍ଗୁଳି, 7 ଆଙ୍ଗୁଳି। ବୁଝିଲ ତ? ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ହେଲା ହାତ କାଠି ଆମର ହେଲା 20 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା, 20 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ୟାର ମାପ ହେଲା 20 ଇଞ୍ଚ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ହାତ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଥ ଏମିତି ଆମ ଜେଜେ ବାବା ଅମଳରୁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ଫେରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବି। ଜେଜେ ବାବା କେତେ କଲେ, ବାବା କେତେ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାବା କେତେ କଲେ, ଏମିତି ପଣିବ ଚାଲିଛି ଆମର କାମ। ଏଇ କିନ୍ତୁ ହାତ କାଠି ଉପରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। କେତେ ରଥ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆହେଲାଣି ସୀମା ନାହିଁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପଇସା ମିଳିବନି ଲୋକ ବୋଲେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲେ ଆଜି ମଜୁରୀ ମିଳିଲେ କିଛି ମାନ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ଯେଉଁ ଆମେ 300-400 ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ ରେଗୁଲାର ପଇସା, ଏଇ ପଇସା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏପରଭୁ ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ତୁମ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଦଣ୍ଡାପରି ଗର୍ଗରା ରଥମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ରଥର ଚକ, ଅଖ ଏବଂ ରଥର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରଥର ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏବଂ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗର୍ଗରା ଉପରେ ରଥର 4 ନାହାକା ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି 4 ନାହାକା ହଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଗରା ଗୁଡ଼ିକର ଚଉପଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ପ୍ରତି ରଥରେ 2 ଗୋଟି ଗର୍ଗରା ଲାଗେ। ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଗର୍ଗରା ରହି 4 ନାହାକା ଉଠେ। ନାହାକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ, ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟି ସିଏ, ତାପରେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ଼। ନାହାକା ଆଗ ହେଲା ଚକ, ତାପରେ ଅଖ, ଅଖ ଉପରେ ଦଣ୍ଡା, ଦଣ୍ଡା ଉପରେ ଗରଗରା, ଗରଗରା ଉପରେ 4 ନାହାକା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚକ ଅଛି। ନାହାକା ଆମର ପଛପଟେ ଦେଖିବେ 4 ନାହାକା ଇଏ ଥୁଆଯାଇଛି। ୟା 4 ପଟାକୁ 14 ନାହାକା ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ 4 ନାହାକାର ହେଉଛି ମେନ୍ ଖୁଣ୍ଟି। 14 ନାହାକା ୟା 4 ପଟ ବୁଲିବ। ତାପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ରଥର ମଣ୍ଡଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ 14 ନାହାକାର 4 ପଟାକୁ ବୁଲିକିରି ରଥଟା ତିଆରି ହେବ। ମାନେ 4 ନାହାକା ପରେ ଯେଉଁ ଭୂଇଁ ତିଆରି ହେବ, ସେ ଭୂଇଁର ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ, ସେ ପାଖୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ 4 ନାହାକା ଉପରେ ତାର 14 ନାହାକା ଉପରେ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା 4 ନାହାକା। ୟା 4 ପଟାକୁ 14 ନାହାକା ବୁଲିବ। ତାପରେ ଭୂଇଁ, ଭୂଇଁ ଉପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି। ଭୂଇଁ ତାକୁ ଖମ୍ବି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁରେ 4ଟା ଖମ୍ବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁରେ 4ଟା ଖମ୍ବି, ତୃତୀୟ ଭୂଇଁରେ ପୁଣି ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇକରି ପୋଟଳ ପାରାବଡ଼ି ତିଆରି ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ହେଲା 4 ନାହାକା ଖୁଣ୍ଟି, ସେ ତିଆରି ସରିଛି। 4 ନାହାକା ଯାହା ପରେ ରହିବ ସିଏ ହେଉଛି ଗରଗରା। ଆଗ ଦଣ୍ଡା ଆମର ଚକ ସରିଗଲା, ଅଖ ସରିଗଲା, ଚକ ଅଖ ଖଞ୍ଜା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦଣ୍ଡା ତାପରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦଣ୍ଡା ଅଖକୁ ଦଣ୍ଡା ଆମେ ଧରିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଆମେ ଖାପ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ତାପରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଗରଗରା କାମ। ଗରଗରା ଆସିକିରି ତାପରେ ସେଟ୍ ହେଇକିରି ମାପ ଅନୁସାରେ ଥୁଆ ହେବ। ଗରଗରା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ହେବ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜରେ ଯେଉଁ ନିରାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଧନୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଠ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୟଳ, ବଡ଼ ଗୟଳ। ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଫାଳି ପଡ଼ିକିରି ଏ ନାହାକା ଉଠିବ, 4 ନାହାକା ଉଠିବ। ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ନାହାକା ଉଠିବ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରଣା ତଥା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ନିହାଣ, କରତ, ବାରିଶି, ରଞ୍ଜା, ହାତୁଡ଼ି, આગળ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ତଥା ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲାଣି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ଚକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଲାକାଲି ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବଡ଼ିଆ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଶେଷ କରି ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଥ ସେବକମାନେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ଚକ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଚକ ଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏବେ ସେଟ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଦୋମାସ ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଡ଼ା ଜ୍ୟେଷ୍ଠରୁ ଆମେ ରଥର ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଖରାରେ ରହିକି ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଟ୍ କରିକି ସେ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଇରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଚକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ। କାରଣ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାସ ଅଧିକା ଏ ବର୍ଷ ଅଛି,
पुरुषोत्तम मास तो से दृष्टि 28 दिन जो अधिक रोचे चक गुड़िक खरा रौद्रता पर सुखीजार चान्स था सुखिले से जो फाट सृष्टि हे तो यातायात में कौन प्रकार असुविधा न हो से दृष्टि सेटिंग कर रखाई आम चक सागर अथर अन्य पार्ट्स गुड़िक तैयारी जोटा कि चक पर अखर अंश विशेष गुड़ तैयारी अख पर जो चक उपर जो दंडा फ्रेम पड़ता है से दंडा फ्रेम कार्य आज आरंभ हम कारण से काठ गुड़िक भविष्य मुद्रा आसिक रखला निर्दिष्ट मापर आम से गुड़ तैयारी करूँ या भर आम जो चक अख दंडा भितर दंडार जो अंश विशेष गुड़ थाए जथा कुड़ुका चौता आमर जोखा तापर आमर जलयंत्र भुज एसबू कार्य गुड़िक अनुरूप चक सागर चले से सब प्राय शेष पर्यायर पहुँचला आमर चारोटी जो नाहाका मुख्य नाहाका चारोटी नाहाका संपूर्ण शेष हो रही है आम चौता 12 प्रस्तुत चौता 12टा चौता तैयारी करी बिंध अनुकूल से बिंध गुड़ अनुष्ठित हम या चारोटी ओरा 8टी खंबे सब कार्य संपूर्ण प्रस्तुत रही जोटा चक अख सागर से कार्य गुड़िक चले जोटा कि आमर कार्य कर सुरुखुरु हुए कारण चक अख जो सरी ता पूर्व प्रस्तुति हो दंडार अन्य कार्य गुड़िक रही है तो ठीक समय से कार्य गुड़िक फिटिंग हुए तो जमी देखिले आमर भौरी तिथि चक अखटा नीति संपन्न है सेपरी आसंता शीतल सृष्टि पूर्व आम लक्ष्य रखुचु चक थाकर आम चारि नाका नीति संपन्न करूँ देखो चक गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश हूँ चक चकर मुख्य अंश हूँ तुम्ब तुम्बर जो सहयोगी जिन जो स्पोक कहुए तो अर प्रत्येक चक 16टी अर विशिष्ट रही है तो 16टी अर को 4टी पही द्वारा संयुक्त कराए देखो 4टी अरे गोटे पही संयोग कराए तो ये देखा गले 4टी पही बा रिम रे गोटे चक संपूर्ण प्रस्तुत थाए से भाई जो 4टी पही 16टी अर सागर 16टी खुशी अर थाए कारण प्रत्येक पही को अर सहित बांधिक रखापी गोटे गोटे खुशी अर चकर उपर भाग तरफ लग जाए तो जमी रथ चकटी कौन प्रकार यात्रा समय न फिटिक जमी कौन प्रकार यात्रा असुविधा न हो चक बांधिक रखे से खुशी अर साहय करता है तो किला कहुए द्वितीय नाम किला तो से प्रत्येक चकर से गोटे अंश आप गोटे तुम्ब देखिए 16टी अर देखिए 4टी पही और 16टी खुशी अर को लेकर गोटे चक निर्मित होता है। प्रबल गुळुगुळु सत्वे महाप्रभुଙ୍କ प्रति भक्ति और निष्ठा रखी निज निजर कामरे लागि पड़िछंती महारणांक ठारू आरंभ करी लौहकार रूपकार आदि सेवक माने आउ सेमानंकु कार्य साहाय्य करूछंती भोई सेवक माने एहा वंशानुक्रमिक सेवा और जड़े सरदार नेतृत्व रे भोई माने कार्य करिथांती। जय जगन्नाथ आमर तो खाली सिंगड़ा बाड़ी आमर शेष होती जोटा कि बयाली जकी सिंगड़ा बाड़ी की महाराणा सेवक मान को जोगिया कार्य होती भोई सेवक मानक रही है से भी आम माँ पाखे पूजा अर्चना और माजणा कर पणा हो सारा पर आमर जनतागढ़ में सिंगड़ा बाड़ी आम शेष कर जो पणाटी आम भोई महाराणा आम समस्त माँ प्रसाद पाई था सिंगड़ा बाड़िया कार्य शेष होता है भोई सरदार हिसाब से अनुकूल कर सारा पर आमर महाप्रभुଙ୍କର सिंगड़ा बाड़िया कार्य शेष होता है से कार्य भी आम शेष कर सारी आ जो चक गुड़िक कहते जो आमर छामुंडिया कराई रखापाईका जेहेतु कि रुद्रताप रोचे आम से सुरक्षित रहा आम छामुंडिया करके चक्का आम ता भितर रखी अच्छे सब चक्का 3 रथर चक्का रही अच्छे कारण महाप्रभु जिते चक थाक हम पुणी आणिकी महाराणा सेवक मान पाखे जोगेदेव आमर सब कार्य बर्तमान सुधा चक शेष होगा 4 नाका हणा होगा आमर जोखा कुड़ुका इत्यादि रूपकार मान खोदे कार्य भी चलते चौता भी हणा होगा अख भी खलार पकई सारे आज भी दंडा पकई बोलिया बंदोबस्त करूँ तेणु काम बहुत आगुआ रही आगुआ भी एमती दोमासी पड़ी अच्छी तेणु दोमासी जमती कार्य हुए प्रति वर्ष जमती हुए सेमती हुए आगुरी भी पड़ी अच्छी 3 मासिया कार्य तेणु महाप्रभुଙ୍କର कार्य सुरुखुरु चली रही आम एति अनुभूति जी जाचु महाप्रभुଙ୍କର कार्य आम कहीं किसी करूना सबू तांको कार्य से ही करि आमे तांको पाखरे महाप्रभुଙ୍କର पाखरे टिके सेवा टिके महाप्रभुଙ୍କର पाइछु सेति आम निजको धन्य मानु। रथ तैयारी रे निमग्न समस्त शिल्पी मानकर आराध्या होउचंती माँ चर्चिका। विश्वास अछि जे माँ को तत्वावधान रे रथ तैयारी काम परिचालित हुए। माँ समस्तंक उपरे दया रखिथांतु श्रृंखलित भावरे सुरुखुरु रे आगे चालू रथ काम। जय जगन्नाथ।